Hi, today I am going to get my nails done and also have some Botox. So I'll be alone. RJ can't drive me to get those things done. It's because he's gonna work, and as you can see, I don't drive yet. So soon I'll be driving, and I'll update you on that one. So right now it's time for me to book for a cab. See, I can't drive that car. Okay. See ya. And I have booked for my cab, and I actually use Lyft, Lyff. And I used to like book for cab on Uber, but right now I use Lyft. It's because they're pet friendly app, like they don't they allow you to book for a cab with your pet, so I like them. And this is our apartment, and that's my husband's car covering the template. My Lyft will be here in 4 minutes, and it's too hot. It's actually 100 and I think it's 110 Fahrenheit, so it's very hot, but it's okay. So finally I am here at the nail salon, and just be with me as I get my nails done. They start to remove already my nails. Hi, so I just had my nails done. Hi again. So I'm now here at the Flame Broiler. So story time. So nahuman ako sa akong nails. Karon niadto na ko sa libot-libot ko kay layo pa man ako appointment for my Botox. So libot ko kay gusto ko mukaon. Karon so na ko una sa kanang sa pangalan ni kanang Subway. Di lang ko Subway kay feel na ko na na i-rice gamay ba. So karon na nisod ko kanang Mexican restaurant. So I think it's Los Favoritos. So pag sold na ko, ako na nasa linya nga ako na magbasa ko sa signage na nako na ang kuan. So I'd like to order 3-roll tacos. Yeah. Naghangad ko ha sa ilang signboard. Then yana din siya na, okay, do you want to have it with guac? So guac means guacamole, kanang avocado. And I said no guac, so it's just cheese. And I said like yes. Karon na nag-charge, so nagbayad na ko. I thought like ang gisulti na ko is, okay, your bill is $8.25. So I thought ni barato siya sa from the daily specials na $9 kapin kay wala may kanang guacamole. But then as katong nilingkod na ko, nagpaabot ko sa kanang order. Pagtanaw na ko, uy, $6.25. So after tax niya, 5 something ang sa katong kuan akong gibayran. Ang 3-roll tacos. So niya ako na kanang, so nanay ko duda na agoy basin unsa kaya nino wala naglibog ko unsa to ang kanang unsa kaya ang katuyahang na bill kay nganong barato man kay basi pag maingon kag walay guacamole nganong size man from 9 to size imposible o wa jud ko masayo. Pag ato na ko sa counter kay ang naa
tacos na yun yan ay cheese. So nawala ang rice ug ang beans. Kay meal man to dapat akong gi-order. Anay could you not, ang gusto na kong kaunon ang rice ug beans ra. So mo to ko, uy, kanang miss, I meant to order your daily specials, which is the 3-rolled tacos. Siya, oh, you should have told me like it's daily specials. So now I have to bill you, I have to add in your bill like the rice and the beans. So nagkuan siya niya. Yan ako, no, I don't mind if you will separate the bill, but just I want to order that special. So diretso siya, ningon siya na, okay, so then the total would be like $8 and something. So sa ako sang point, sa ako sang side sad, nagtuo ko na ang katong total tanan instead of 6.8, so 2 na lang ako ang bayron nun nga. Pagtanaw na ko sa monitor, sa cash register, di ba naman kay matanawan na ka ng presyo, no? So from year end and sa tindera. Ang naangat to $4 man. So nga to ko nag-verify. But kuman ako nakatap sa ako ang card. So moto na ningon siya na, no, so you mean to say nagbayad kong size, nagbayad pa dyan kong additional $8 kapin? Yeah, 4 for the rice, 4 for the beans. Ko ha? Wala mo nakuha akong kuan. So no, you should have told me in the beginning. Nag-away dyan ako. Ako, luya man ko na makik-away ka marag. Day off man good na ako karon. So gusto na ko ba akong mind relax, nanap. Marbag spa day ba? So wala na lang ko ha. So kuan na lang refund na lang na, dili na lang kuan niya. Ana ko ba? Disappointed naman jud kay ko. Yeah. Bitaw ganahan guys, nakanabitang marag discriminate ka kay Pinoy. So no, di na lang ko i-refund na ko nga pa man jud siya na dili niya i-refund. Yeah, ino siya no, what I can only do is to pack all these and then you can just take them home. Ay ko sa akong mind na dili pa man ko muli, maadto pa man ko sa ako ang katong for my Botox appointment. And don't assume everyone is driving. Kaya ako, wala man ko nag-drive pagpadong na po sa nail salon, which is tapad na ato ilang restaurant. Nagkuan ko, nag-lift ko kay trabaho si RJ. So, don't assume sad na tanan tao regular customer ninyo. Kay what if traveler or first time like nako. Ayun ko, sige na lang, ayaw na lang, di na lang ko. Nilakaw na lang ko guys. Wala man kay ko gutuma, but na paano ko ba na makuyawan ko ba kanalipong ko. So, tawag na lang ko RJ na sa trabaho pagawas ko sa akong gibate. Yan, book na lang ko og another lift para padong dire. Yeah, tapad sa clinic kung asa ko magpa-botox na may kananan. So flame broiler. So more siya chipotle. Ano order ko mini vegetables raw kanang half and half na steak and chicken. Ngayon ko guys, wala na kay ko nagsige kaon bitaw. So usay mom na usay ka na mag-diet ko kanang mado ko kay murag mo sobra na akong diet ba na di ko kakaon. So kung malipong ko makuyawan ko, what if matumbal ako kalit. So mo to, so malo siya. Well, it's just not my luck, but the good thing is wala kay ko ni pagawas with sa akong emotions. Na-control na ko ba. So, ni-walk out lang ko instead of me na kanang maglagot o maayo niya. Ako dyan daginuton. Pwede man ako siya daginuton actually. Pero, dili na lang ko. Para sa ko, sige na lang. Mulus man tod ko ani. Pero, dili man ko makasakit further og tao. Di. At least, wala ko at least, ang sala, iharang part. Kay, di ba guys, kung nagtrabaho ka sa let's say, for example, McDonald's or wherever, i-verify man mo, would you like to have our combo meals? Would you like to have our meals or a la carte? Kato kay dire-diretso man. So, I assume na mao na to siya. Kay mora man sila kung ibasa sa signboard. Sayop na ko as a customer kay wala na ko gisulti na special. But how would I know na mao dito ilang special? Diba? Customer ko kamo ko'y i-guide ta ko ninyo. Oh. Bawala siya.
mo tinitabo so far na ko. So, hopefully maayo result ang ako ang ko ano. Kaniya ako ipat akong ipabotox ng 11 strap. Di man ko ganahan magpabotox sa diri kay ang tendency man gud ko magpabotox ka diri. Usay maana. Di magtaklo. So, ay ragyod kay para mawala ang 11s para dili kayo siya deep ba. So, Botox is to relax the muscle, right? Preventing them from further creating more lines bitaw. So anyway guys, thank you so much for being with me and listening. And mag-upload pa ko sunod kung asa ko modto, pero karon murag haggard jud kay ko, pero let me just wear the car, diba ngayon na kayo. Okay, bye. I'll have you squeeze right here again like you're really mad. That's off you. That was so fast. Yeah, so easy. I already forgot how I did mine. I mean, it was so long ago. Yeah. No bruises, just a little red, so that arnica gel will take care of that, especially in this heat out there. All right. Yay, thank you. Of course.